Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Bienvenidos a Jugaros y está. ¿Cuánto tiempo sin estar por aquí? No sé si os acordaréis de nuestra querida amiga Susan Ashworth. Yo casi no me acuerdo de ella, la verdad. ¿Qué tal? Bienvenidos a vuestra sesión de cosas raras, extrañas y demás. Soy vuestra anfitriona, Marxianna. Y sabéis que el mes pasado estuvimos hablando de juegos de terror, empezamos este de Cat Lady y lo tenemos a medias y yo sigo queriendo acabarlo. No creo que podamos acabarlo antes de las vacaciones de Navidad. Todo el mundo tranquilo, por favor, se me relajan. Pero sí que quería darle un ratito más y si me acompañáis, pues yo encantada. Pero lo primero, siempre, siempre, absolutamente siempre, ya lo sabéis, es dar las gracias a nuestro querido, queridísimo TrialCore, que nos ha hecho TrialCore esta pedazo de canciones de intro que acabáis de escuchar. Le mando yo un beso, meteos en sus redes sociales y bicheadle, porque se merece todo el amor. Se merece todo el amor que queráis darle. Y os recuerdo que este domingo tenemos podcast que vais sobre videojuegos espaciales. Ojito, cuidado. Y el miércoles tendremos un Doki Doki, que ya sabéis que es nuestro nuevo proyecto de este año, que ya está a punto de acabar. Tenemos un juego cada mes, cada cierto tiempo, y jugamos a él juntos. Tenemos un canal de Discord, lo tenéis en el chat, y podéis venir aquí a comentarlo. Este mes estamos jugando, ojo, a Silent Hill 4 de Room, ¿vale? Yo ahí lo dejo, que creo que tenemos mucho que decir. Y ahora ya sí, sin más preámbulos, sin más meteros rollo, vamos a jugar al The Cat Lady. Qué raro, qué extraño, Marxianna jugando un point and click. ¿Verdad? Súper raro. Esperad que funcione un poco el tema. ¿Susan? ¿Cómo que Susan? Esa última... Ya no me acuerdo. Esperad un momento porque parece que el juego no acaba de... Cargar aquí. Yo no recuerdo esa partida de Susan. Tendremos que repasarlo. Vale, estábamos... Vamos a parar un momento. Si no recuerdo mal, estábamos en una especie de flashback donde estábamos recordando que teníamos como una especie de amante o algo así. O sea, había un bebé de por medio que se supone que ha muerto y había un amante que nos estaba llamando. Dos Coño. añitos, let's go. Hola, Dani, muchas gracias por esa suscripción. Pero no me pegues estos sustos mientras estoy explicando. Menudo susto. Bueno, pues así me confirmas que se oye todo bien, que se escucha y demás. 2 añitos de suscripción, muchas gracias. 2 añitos, curiosamente, creo que los mismos que llevamos en el proyecto, por lo que sea. Bueno, pues eso, que estamos aquí a ver qué pasa porque ha habido un señor... Coge las copas, chavala. Vale. Shit. Un señor que nos llama y que quiere venir a vernos y no sé qué, y yo estoy un poco... Es el regalo de bodas del padre de Eric. No he tenido mucho tiempo para practicar realmente, pero cuando toco sucede algo muy extraño. Varios gatos suben al balcón y me observan fijamente. Esto lo vimos en los primeros. ¿Querrán decirte algo? Pues hombre, son gatos, no creo. Estoy pasando del teléfono porque es el acosador. Por algo será. ¡Ay, Dani! Eric compró esta mesa. Eric se supone que es nuestro marido, ¿vale? Que no es que le hayamos puesto los cuernos ni nada, pero sabemos que es el pasado porque ella va vestida de rojo. Que lo sepáis, que es así. No tenemos mucho dinero por el momento. Ah, sí, estaremos mejor cuando vuelva a trabajar en un par de meses, supongo. Vale. Que sepáis que hoy me compran las ofertas de Go el Lorelai, que es el otro juego que tiene esta compañía, porque soy masoca. ¿Es cosa mía o hay mucha borrosidad aquí? Are you gonna get that? If Yes, it's yes. Jerry, tell him I'm not here. I don't want to talk to them tonight. Se escucha bien, ¿no? Este es nuestro marido, este es Eric. Hello? A veces se cambia al inglés, ¿eh?
I'm sorry, but I had to hear your voice again. I love you, Susan. Ya estamos. Ah, sí, nuestra protagonista, Susana Susan? Ashworth. You still there? Please, say something. Anything. ¿Qué os apetece? Es que no creo que... I'm sorry, but he's not home. Excuse me? He's at work, isn't he? He's not home yet, Jerry. Why don't you try again in the morning? He won't be back till late, right? Is that Jerry? I'm not here, just blow him off. Eso estamos haciendo. Es mentira. Susan, I'm so sorry. Should I hang up? All right. Take care then. Hay que disimular hasta el final. Ah, sí. Todo Then esto the arguing started. empezó porque nos había secuestrado un tío It raro slowly en grew into nuestra bañera. something bigger. A mí Something ya... horrible. A Susan ya la... Stupid cojoneó el remarks and piso. old grudges mixed with alcohol turned into some sick exchange of pointless accusations. It wasn't the first time we argued, but it was the last. Just look at the state of this place. It's a mess. Listen, I know you're with Zoe all day, but it's not like she's still a little baby. She's 6 months already. 6 months You'll es un have to bebé, organize your cariñete. day a bit better and get things done. If other women find time, why can't you? Eric, you're drunk. Get off my case, all right? Déjanos en... Look, I understand you've Por had a favor. very bad day, but it's not my fault that the bomb had gone off and your car was damaged. Bueno, sí, aparte, es I'd verdad. really No me like you to acordaba de calm eso. down now. Que había I'm explotado sure una we can bomba. sort everything out. We always do. Well, that's what you think. Yeah? And what do you think, Eric? What do I think? So Yes. it matters all of a sudden what I think. Well, I'll tell you. Sure. I think you're lazy, Susan. Ah, muy You do bien, nothing gracias. all day, while I Gracias. keep working my ass off to provide for this family. I think you're trying to shift the responsibility on me, like you always did. A ver, que igual es... I think you use the baby as an excuse for everything. And I think you're an asshole. Correcto. How Estamos de dare you acuerdo. accuse me of such things? Tampoco It estoy only takes one look at the flat to see it's all true. Yo creo que no tenemos nada más que decirle a este señor, ¿no? I'm done talking to you. Of course you are. That's what you always do, isn't it? You run out of arguments, you stop talking to me, then you lock yourself in the bathroom and fucking cry. I'm sick of repeating the same old thing over and over again. Vaya que tío más Then why majo. won't you give me a break, for God's sake? You're acting like I've done something terrible. I don't even know what your problem is. Is there Yo sí something que you're es not un telling me, asshole. Eric? You'd know if you listened to me. But you never listen to me, do you? Not to a single word I've ever said. No lo sé, la Right. verdad que no llevamos tanto Here we tiempo. go. A ver It's si not está you. bebido. It's the alcohol speaking. I shouldn't be taking any of this seriously. I know that tomorrow you'll be apologizing to me for it. It was just a couple of glasses and you had some too. I'm not drunk. I wish I was. Maybe then I could laugh at this shitty life. and not care so Joder. much. That's a good one. You really care so much, Eric. You should get a medal or something. I thought you said you weren't gonna talk to me no more. You are full of shit, Susan. Full of shit. No voy a empezar una discusión. Vamos a intentar ser asertives. Don't be nasty. I'm doing all I can. Are you really? Hombre, Okay, sí. doing all you can. You obviously care about your husband, coming home after a hard day's work. He's gonna be hungry. But wait, where's his dinner? Oh, let me guess. You didn't make it because you were too busy changing nappies, and singing, and playing, and washing. ¿Te parece poco? Yeah, I think so. And I'm not going to feel guilty about it.
Muy bien. If you'd spent more time with our daughter yourself, you'd know how important these things are. Esto está subiendo de nivel muy So rápido. pardon me, there's no dinner for a hard-working husband. From now on, he's gonna have to cook for himself. Because, you know what? The wife is working just as hard, and she's really tired of being treated this way. Muy bien. She better get used to it, cause this is just the start. There's gonna be some changes around here. I'm fed up of being pushed around by you. I put the Mandoneando, bread ¿eso on qué our es? table, don't I? I'm the man in this family! Ya estamos. I will make the rules, and I'll get the respect I deserve. Let me go. I have to check on Zoe. I left a window open in her room. She might be cold. Paso de tu culo, chaval. Así te lo digo. That's right, just walk away. That's all you do, Susan. Claro you que can sí. never finish anything. If there's one thing I don't want to finish, it's this stupid conversation. No sé si lo veis bien, ¿lo veis bien? Why not? Are you afraid that I actually might be right? Are you scared of facing the truth? I'm sure Zoe's fine. It's the hottest summer we've had in years. It'll be good for her to have some fresh air in there. Won't you agree? Please send them Yes. to... Fine, never mind. No me gusta esto, ¿eh? I haven't done anything wrong. Of course not! Because you're fucking perfect, aren't you? That's not what I said. Well, if you're so perfect, Esto sí que es un trigger then warning. why are we here now? Amiga, date Fighting? cuenta. Date This is cuenta. all Por messed up. favor, date cuenta. You're amiga. behaving like a 5-year-old. What the hell is wrong with you? You, Susan! Ah, pues You estupendo. always knew which strings to pull. To tip me over the fucking edge! Ah, que ahora es culpa de Susan. Estupendo. Ya basta, por favor, ya basta. Stop it! Stop it, Susan. Sí, stop it. I've only just started. Ay, por favor. We should finally say to each other what we really think, right? Esto no es guay. We didn't even notice that outside the storm had started. I was so absorbed in that stupid fight that I forgot all about the open window. Anyway, and the flowers. Those fucking flowers. Right there. By her bed. Ah, las flores eran She del had amante que some nos había rare mandado. allergy to pollen. But we couldn't have known that. Ah, How mira were we tú. supposed to know? Ya entiendo. It's rare. She started coughing and choking. Claro, no lloraba si se estaba ahogando, pobrecita. Es uno de esos terrores horribles. The ¿no? next time we saw her, when we found her, she was... After 2 days of what seemed like a narcotic dream, Eric had gone out and never came back again. Tampoco pasa nada, quiero decir. They found him nearly a week later. Ah. He drank himself dead in the woods. Bueno, igual eso no hacía falta. I nearly didn't recognize him when I saw him in the morgue. It really was a hot summer. Ojo, He looked bad. este juego, cuando piensas que no puede ser Miss más creepy. Ashworth, Thank you for telling me that. Now I understand. I understand why you're so sad all the time. Mira, viene este señor. ¿Y ahora qué? ¿Nos va a What do matar? you want from us? Are you deaf? Mitzi, let me handle this. Let us go right now, you moron! Mitzi, Mitzi, igual no es el... leave her alone. Don't you dare. No! Take me instead. Es que Take Susan me. no puede morir. O sea, puede morir, pero resucita. Es una cosa un poco rara. Y ya es... Creo que es el
tercer asesino en serie nos encontramos. ¿Puedo hacer algo? If you hurt my friend, Espérate, I will. espero que sea un montaje. Nunca había muerto nadie más. What's going on? You're letting me go? Seguro que Mitzi Just es like una de that? las que teníamos que encontrar. Where's my friend? What have you done to her? ¿Mitzi? Mitzi. Qué desconfiada soy, pobre Mitzi. ¿Podemos correr un poco, por favor? Gracias. You sick son of a bitch. What do you want me to do? I don't understand. El piano, vale, pues vamos al puto piano. Y ahora van a ir todos los gatos y que a este señor no le gustan los gatos. La brigada de rescate. Ah. Darle duro, gatete. Yo me quiero mover. Sí. No me puedo mover. Sollevare. Encontrar algo para que se pare. Para que se pare. ¿Qué hago? Stand still, Mitzi. I'm gonna be right back with a knife, and I'll cut you down, all right? ¿Qué ojo tiene esta Susan para cruzarse con Psycho? There. There. Sí. This is... Sí, correcto. Don't look, Mitzi. Don't look. Pues nada, hemos cambiado de capítulo. Estupendo. Chapter 6. La leyenda de la gata viuda. Pues nada. Al que cuando empezamos el directo no esperabais que lo primero que pasara fuera que un asesino fuera comido por un montón de gatos. La maravilla de este juego. Que Mitzi de hecho quería entrar en nuestra casa, o sea, quería vivir en nuestro piso.
qué chulo el rollo fotográfico que tiene. Me gusta mucho. Quería entrar a vivir en nuestra casa porque está buscando al tío que incitó a... We're really going to do it, aren't we? Yes, No sé cómo Mitzi. decirlo. Ya You sabéis. will finally get your closure. Venga, vamos. Maybe I will get mine too. ¿Qué habéis hecho con el cadáver? Did you Quiero take that saber. map with you? Yes. We can always refer to it if we get lost. I've lived in this building for many years. I won't get lost, Mitzi. But it'd be a good idea to cross people off. Once we're sure it's not them, it might give us a clearer picture of how far we've got. Right. Okay. Good luck, Mrs. A. Mitzi, ¿Dónde vas? are you sure you're feeling up to it? This recent incident, it must have been pretty tough for you. Yo No, creo que igual nos la I'm acabamos. good. Never felt better, Mrs. A. Lo siento, pero no me lo creo. Sigo sin creerme que abriéramos la puerta. Ahora tienes el icono de Mitch en tu inventario. Usa la habilidad de Mitch para forzar cerraduras y para pedir consejos si no sabes qué hacer. Ah, mira, ya vamos a las 2. Bueno, sabes lo que toca, ¿no? Let's go to guardar en Marcy 13, que es un buen número. Bueno, a ver, el mapa. Ay, esperad que no he sido muy hábil. Vale, entonces Brian es el capullo que llamaba al exterminador. El capullo que llamó al exterminador cuando... por los gatos. No le gustan los gatos, lo cual nos hace ver que no es una persona de confianza. Lo más normal es que estuviera en el piso 7. Pero bueno, vamos a empezar por el piso 1. Venga. Me hace mucha gracia esto de llevar las dos juntitas. Mira, todos los gatitos. Es un sofá viejo. Los Morrison lo dejaron aquí cuando se mudaron. Tiene algunas puntadas y parecen recientes. Lo han reventado hace poco. ¿Hola? Ay, de departamento 1. Discúlpenmenos por estorbar el pasillo. Ya llamamos a los de la mudanza y pronto se llevarán el sofá y las sillas. Lamentamos las molestias, pero estamos seguros de que podrán soportar todos estos objetos un poco más. Tal como nosotros soportamos a su perro todos estos años. Los Morrison. Vale. Vamos a cambiar a Mitzi. Encontramos una cerradura. Aquí tenemos una cerradura. La familia Morrison solía vivir aquí. Se mudaron hace poco. No hay nadie. Se suponía que estaba vacío, o sea que tampoco es... A ver. Escuchemos. Solo silencio. Vale. Mitzi, s'il vous plaît. Would you like to try your famous lock-picking skills on this lock here? Let's see. A young child could open this lock with a piece of wire. That's fantastic. Have you done it yet? No tengo. No, I can't work when you're looking over my shoulder. Qué especialita eres, Mitzi, hija mía. Do you mind? No, sure. I'll just walk away for a minute and stare at the wall if that's what it takes to get this done. Thanks. Pero no me deja moverme. Pensaba que mientras tanto podríamos... Ok. Una llave de tuercas. O sea, una llave inglesa. Los sonidos no sé si son ambientales o... Uy. ¿Y esto? Ahí arriba está el departamento de Joe Davis. ¿En qué está pensando como para hacer agujeros en el piso? Hay un objeto negro y brillante justo en el borde. No llego a ver lo que es, pero parece algún tipo de estatua. No hay manera de que la alcance, está muy alto. Si esa mesa de ahí a la derecha no estuviera tan destruida, podría ponerme sobre ella. Pero como está toda podrida, probablemente solo me caería y me rompería el cuello.
Tendré que encontrar otra manera de conseguir la estatua de allá arriba. ¿Podemos pedirle a Mitzi? A ver. ¿Podemos pedirle a Mitzi? Let's go. Este es el lado soleado del edificio. Mi lado siempre está dominado por la oscuridad, o eso parece. No sé Clearly qué os this parece. place is empty. I reckon we can cross it off the list. Mrs. A, what does depression feel like? Well, it feels like all I want is to die, but I have to live. That's funny. Hombre, Fanny. Most of the time I feel like I want to live. I have to die. Ah, bueno, sí, Mitzi tiene la gran C. Vale, todos los sonidos daremos por hecho que son ambientales y no nos tenemos que preocupar. Es que también sabéis que como estamos jugando al Doki Doki, en el Doki Doki estamos jugando a Silent Hill y es... no sé cómo decirlo. Silent Hill, ¿sabes? Creo que lo puedo decir así. Y estas paredes hechas polvo y rústicas y tal tienen un montón de... yo creo, de influencia. Quería abrir el sofá porque me da que va a haber un cadáver dentro. No sé qué pensáis vosotros, pero bueno. Estos radiadores son uno de los pocos recuerdos de los viejos tiempos. Quitaron la mayoría. Los que quedan no funcionan desde hace años. Una mujer gruñona vive aquí con su perro feo. Odio a los perros. Pues muy mal. A ver qué se oye. Se oye perrete. Es que no sé si deberíamos abrir esta puerta porque... Bueno, a ver, es una mujer y estamos buscando un hombre. No creo que... No sé si deberíamos porque igual si forzamos la cerradura, uno, nos pillan y dos, el perro nos come o nos muerde o lo que sea. Entonces... Joe Davis con su esposa, aunque hace tiempo que no los veo. ¿Quizás se fueran de vacaciones? Pues no lo sé. Creo que oí algo. Probablemente haya sido mi imaginación. ¿Escuchar otra vez? Creo que oí algo. No, probablemente ha sido mi imaginación. Vale. Respuesta en bucle. Llamemos. Supongo que no es tan genial. Nunca me agradaron mucho. ¿Podemos abrirla? Está cerrada. Pues nada, Mitzi. ¿Qué tal si forzamos la cerradura del vecino, cariño? Can you unlock this door for us? Let's see. Blimey. You don't see these very often. This is a very special lock. It would take someone much more skilled than me to open it. Great. I thought you were an expert. Pues que la I cerradura... am. But this lock is just Ah, beyond sabe me. abrir cerraduras Why would porque su padre era anyone leave one cerrajero, of these ¿eh? here? Ojo. They must have something to hide. Is there any other way we can get inside then? Well, not unless we can find some plastic explosives or a pneumatic drill. Por el agujero. Or a key. Yeah, because I'm sure there's a key lying around here somewhere. Well, what can I say, my friend? Let's try to think positive. Vale. No nos deja entrar en el apartamento. Pero vamos a ver si tú ya es esto. A ver qué tal. Una bici. Como Brian no tiene coche, va al trabajo en bicicleta todos los días. No es solo su más grande orgullo, sino también su único medio de transporte. Apuesto a que estaría destruido si algo le pasase.
Lo colgaron aquí a secar este trapo hace mucho tiempo. Pues nada, a cogerlo porque si a nadie le interesa, pues las aventuras gráficas ya sabéis, desde el Death Synchronicity lo sabemos. Son el momento de coger toda la mierda. Eso es así. Vale. Aquí vive un anciano, no creo que falte mucho para que se lo lleven a un geriátrico. Pero por ahora parece ser lo suficientemente independiente como para hacer sus compras y la limpieza. A veces lo veo en el pasillo. Un hombre amable, siempre saluda y sonríe. Aún así tiene algo que no está del todo bien. ¿Inicios de demencia, tal vez? ¿Hay alguna enfermedad mental que no vaya a aparecer en este juego? En serio. Creo que escuché a alguien toser. Está en casa entonces. Vamos a llamar. Would you like to talk to him? Sure. I'll pretend I'm doing one of those customer surveys. Old people usually have time to answer lots of stupid questions. They just want some attention, Mitzi. Pobrecitas. ¿Vosotros creéis que alguien nos va a abrir la puerta? Hello there, sir. If you could spare us just a few minutes of your time, we'd like to ask some questions about your internet service provider. I'm not interested. I don't have any money. Go bother someone else. Oh. But we're not trying to sell anything. It's just a little survey. What? Wait a second. I can't hear what you're saying, sweetie. Let me get my hearing aid. Pobrecito. Do you think he'll be back with a shotgun? Don't be silly. Igual sí. This isn't America. Ya, es verdad eso también. Me gusta el punto de no... I thought I heard someone. What did you want? Do you own computer connected to the internet? Say again? Right. Okay. Do you... I can't hear you very well, dear. You'll have to speak up. I'm an old man, you know. I'll be 85 this year. 85, ni tan mal, señor. Do you live alone? When you're an old man like me, you end up watching all your friends and family die. I'll be 85 this year, but I can still cook my dinner and I make my bed every morning, all by myself. Este señor es literalmente yo. So, you do live alone then? Look, young lady, I don't need any help. I've told them already. I can manage just fine. I can still cook my dinner, and I make my bed every morning, all by myself. And not that it's any of your business, but when I die, I'll die in my own home, in my own bed. Creo que este señor no es. I'm honestly not trying to take that away from you. We're just here to ask about... I will not have anyone washing me, or dressing me, or feeding me. I can manage. I've done it all my life, and it'll stay this way. I can still cook my bed, and I make my dinner every morning, all by myself. Pobret. I didn't mean to pry. Please accept my apology. Vamos a ser No, respetuosos. it's me who should be sorry. I haven't even offered you ladies a cup of tea. ¿Verdad? That's fine. Don't worry about it. Mary always liked her tea milky. She'd put the tea bag in the milk in first, and then finally she'd add hot water. I kept telling her it's the wrong way, but she never listened. Me encantan estas She historias. was always so stubborn, my Mary. I miss her every day. Ay. I'm sorry for your loss. ¿Ya está? Yo Do quisiera you have a computer? dejar a There's no need to shout. este señor I've got pobrecito my en hearing paz, aids. por I favor. can hear what you're saying. Sorry. A young, pretty lady like yourself wouldn't understand about old age. We live in two different worlds, dear. And if you're here to make fun of me, No. why won't you just go ahead and be Nunca done with haríamos it? eso, estamos buscando Oh, a un- no. With all respect, I just wanted to ask if you by any chance own a computer. Pardon? A computer! Pero vamos a ver, Wait a claro que no second, dear. tiene. I think I need to change the batteries in my hearing aid.
I must have forgotten to switch them off last Esta night. parte me está encantando. Sé que no va a I'll be servir right para back. nada en lo que es el Oh, desarrollo wait. del juego, pero me parece un detallazo. Jesus. I don't think I've got enough patience for this, Mrs. A. Qué To be tonto. honest, the chances that he's our guy are pretty slim. I think we should go. Yeah, this is pointless. Even if he did have a computer, he probably Pero ¿cómo se wouldn't os even ocurre remember preguntarle a how un to señor de switch it on. 85 años si tiene Let's una say goodbye computadora? quickly and try to look elsewhere. Can I help you? Not really. We were just going. What? I don't want to buy anything. I told you before. I'm not interested. Vale, pues nada, muchas gracias. I adiós. don't have any money. Go bother someone else. Pobrecico. Sorry to have bothered you, sir. We'll go now. I'll see you later, ladies. Bye. Next time I'll do the talking, yeah? Sí, por He's favor. tough. Wouldn't answer a single question. Pégale por But pobre. can't possibly be an internet whiz. Pobrecito. Yep, he's just a lonely old man. Let's cross him off the list. Sí, venga. Vale, entonces tenemos el apartamento 4, que es el nuestro. El del 2 es que está el perro, no sé si atreverme. El 1 que está vacío, aunque yo lo del sofá de la entrada me sigue pareciendo que si los gatos tienen un interés especial en el sofá, igual hay un cadáver. También porque es este juego, si no igual no. Pero bueno. El apartamento 3 era una pareja, pero no podemos abrir la puerta. Y aquí en el apartamento 6 nos toca el capullo del tío que llamó al exterminador por los gatos. ¿Os parece si subimos al último piso primero? Bueno, no, venga. ¿Qué tan divertido sería si el pedal se perdiera? Probablemente ni se daría cuenta hasta el último momento, cuando está listo para salir a trabajar sin tiempo que perder. ¡Qué mala eres, Susan! Bueno. Es el departamento de Brian. Merece que me le den una lección. Si no fuera por él, nunca habría sido secuestrada por ese loco y su esposa caníbal. Es muy cierto. Pues ahora. No se puede hacer a mano. Necesitaré la herramienta. Vale. Escucho a alguien caminar dentro. Brian definitivamente está en casa. Vale. Vamos a guardar antes de hacer nada. En más y 14. ¿Habéis hecho apuestas? ¿Cuántos sabegames necesitaremos? Es que casi morimos. Bueno, de hecho That'll morimos. teach you not to mess with the cat lady. La loca esta caníbal nos echó lejía en la cara. No quiero hablarle. Debe haber otra manera de poder entrar y revisar si es quien buscamos. Realmente me gustaría darle una lección, demostrarle que no se debería meter con alguien como yo. Ya, pero deberíamos intentar abrir la puerta. Es que está... no sé. Es que no quiero hablar con él. Pero si le digo a Mitzi que abra... ¿no es una cerradura esto, señora? Vale, o sea que no puedo. Está mal gestionado, pero no puedo. Cuarto piso. Se ve como a ratos mal, ¿no? En el sentido de que el tamaño de la... Sí, claro, os recuerdo que creo que tenía ya... no sé cuántos años tenía ya. Estos cables están sueltos, no creo que sea muy seguro. Examinar. Es un medidor eléctrico para ambos departamentos. ¿Pagamos? Ah, tomar por saco. Si los pudiera arrancar, cortaría la electricidad a los dos. Desafortunadamente están firmemente unidos al medidor. Ah, pero ya he apagado, ya no puedo encender. Vale. ¿Cómo iba esto? Aquí había algo con un bebé. Vamos primero a esto. It's just a tripped fuse, don't worry. I'll just flip this switch and we're back on. Jesse, can we talk to you for a second? Sure, but not right now. I'm right in the middle of something. A ver. Solo sé música.
Solo mirarlo es doloroso. Joder. Aquí es donde vive Pauline. Es una madre joven y hasta hace poco una hotelera ocupada. Hasta que el carrito supongo que estará Pauline en casa. Sin bebé. What's wrong? Bebé. I really don't feel that comfortable around babies, you know? Yeah, I can imagine. A mucha gente le pasa, aunque no por las I mismas. talked to her, but I'm not quite sure how to approach this. I'm hardly an expert on babies myself. If only we had some good reason to talk to this woman. What do you mean? Something like, I don't know, something to talk about. We can't just Bueno. knock on her door and talk about the weather. Cierto, tienes razón. Let's go somewhere else then. We can always come back here later. All right. Podemos hablar de trapos. Me encantaría ver a Brian pedaleando al trabajo como en un solo pedal, pero aparte de eso creo que podemos encontrarle un uso. Un pedal de bicicleta. Ah, es como una manivela. No me quedan pisos, ¿no? Ya están todos, ¿no? Señor, ¿por qué no abre la puerta? ¿Está sordo? Si los pudiera arrancar, le cortaría electricidad a los dos. Desafortunadamente están firmemente unidos al medidor. Bueno. Nos quedan Brian y el perro. Bueno, vamos a intentar con el perro. Creo que he bajado la planta baja y tenía que haber bajado al... Ah. Señora del perro, esta es. Vive en el departamento 2 con ese apestoso perro suyo. No recuerdo su nombre real. Siempre me refería a ella como la señora del perro. No hace falta decir que no somos buenas amigas, pero generalmente tratamos de no demostrarlo. Pues nada. Hello, señora Hello. del perro. You live on the first floor, am I right? Yes, that's correct. Flat 2. And you're Susan Ashworth, I presume. I've You been presume. meaning to talk to you, actually. Ah, sí. Really? Is something wrong? Well, it's those Oh, no. cats. I understand you're trying to do a good thing, but it's become unbearable lately. Oh, This Dios can't mío. be sanitary for people living here. And I'm sure it's not allowed by the council either. Vaya. ¿Y su puto perro sí? Con todo el respeto, porque el perrete no tiene la culpa de nada. Are the cats bothering you? Yes, they are, actually. They usually stay outside anyway. I bet you hardly ever see them. I see them all the time, actually. Ever since the Morrisons from Flat 1 moved out last month, your cats seem to No son reside mis gatos, permanently son on my libres. floor. And that sofa, my God! They're always gathered round it like it's their shrine. It was Morrison's responsibility to dispose of it, but they just left it there. And a whole load of other rubbish, too. ¿Y si la Okay, tiramos? that's not my fault really, is it? But you encourage cats to come here. You feed them. Everyone No vaya a knows ser. that. Pobres Every gatetes. time I take William for a walk, he gets William se upset llama el and perro. tries to Ojo. chase them away. Look, they're not my cats. You're Susan Ashworth, the cat lady. The cat we all lady. know what you do. Everyone's Eso es sick horrible. of those cats, and I am too. Brian said he will get in touch with animal control if things don't improve. Sí, ya, no me digas. He already did. Really? Well, I certainly don't see any improvement on first floor. It's still Esas asquerosas completely criaturas, overrun by pero these bueno, que filthy Ticap y compañía no creatures. te han hecho He'll have to nada. talk to them again. I hear they've run out of business recently.
Then he'll have to find Que another nos los one. This is cargamos. just not good enough. Did you say they sleep on the old sofa? I didn't say they sleep. Have you not listened to me? I'm beginning to wonder if they ever sleep, actually. Por They favor. just keep climbing up and down the wretched thing. They're noisy. They leave germs all over the place. Gérmenes. They've scratched upholstery and the paintwork. And William keeps chasing them. He's so quick, I can't hold him most of the time. What if he runs off and gets lost? I'm telling you, we've never had such problems before you decided to bring Bi, here bi, bi, these bi, 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 bi. homeless Bi, devils. bi, 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 bi. Who's William? Who's William? The dog. William is my dog, of course. William the He's dog. 12 years old, you know. He shouldn't be 12 running after años. cats at his Tiene age. casi como mi perra. Mi perra tiene 11. I have to go Ay, now. si no habéis visto a mí, See sí. you later. Que la perra más bonita del mundo. Obviamente William va a ser mucho más feo. Da igual. Parece pesado. Creo que se supone que es para guardar productos de limpieza, jarrones y correo de basura. Aquellos que hayan vivido en este edificio tanto como yo sabrán que de hecho hay una puerta que da al sótano detrás de él. ¡Vaya! Ya nadie baja allí, no es seguro, apparently. Pregúntale si ha visto la fuga de Logan. No he visto la fuga de Logan yo. ¿Por qué lo dices? Es un buzón comunal. Guarda el correo de todos los inquilinos en distintos compartimentos cerrados con llave. No hay correo, por eso son las web. Sorpresa, sorpresa. Todos los otros están con llave ya. Matan a... ¡Ostras! Matan a la gente mayor. Pues sí que estamos bien. Hombre, no, pero... Igual que esta señora es bastante insoportable, el abuelete del otro piso no me ha caído mal. Alguien puso flores recién cortadas en un florero. Ahora entiendo por qué no le gustan las flores. En los primeros capítulos en el hospital había un jarrón y lo decía. No me gustan nada las flores, no sé qué. Ahora no entiendo. Claro. Porque si el bebé murió por eso, pues... Ese muerto por pobre. Pobre señor, no nos ha dicho ni cómo se llama ahora que pienso. Madre mía. Alguien puso flores... ¿Sabemos cómo se llama? ¿Cómo se llamaba la mujer? Si nos lo ha dicho Mary, ¿no? Alguien puso flores recién cortadas en un florero para alegrar este pasillo tan lúgubre. Son como un montón de rosas en una antigua tumba Maybe olvidada. one day you will forgive flowers, Mrs. A. No creo, Maybe. Or maybe not. no creo. A mí tampoco me gustan las flores. ¡Ouch! Se rompió. I'm sorry. I didn't mean to push it. Don't worry, Mrs. A. Could have happened to anyone. I'll clean it in a minute. But please, be more careful in the future. Yes. Bueno. You be more careful, nosy old witch. Bueno, quedaos con el número de teléfono. Creo que es 852-93450-487 para llamar a Bob, que lo pone ahí. Tal vez el florero ya tenía grietas, porque si no se hubiera roto ni bien lo toqué. Vamos a coger un trozo de vidrio y así de paso nos cortamos. No hay nada útil dentro. Vamos a empujarlo. Podría correr este armario, pero no quiero que me vean. Si tan solo nos pudiésemos deshacer de esa vieja bruja de algún modo. ¿Le podemos dar el trapo? ¿No podemos cortar a la señora? Bueno, vale. Entonces ahora tenemos un trozo de vidrio, un trapo, un pedal de bicicleta. Ese tipo se esconde aquí, no hay motivo para salir, claro. Sí, me recuerda al... Iba a decir al Silent Hill, pero no, no es el Silent Hill. Al Eternal Darkness, que he estado jugando esta semana bastante. Por cierto, juegardo, si no lo I he have to jugado. go now. See you later. See you later. Vale. Entonces, sabiendo que esta señora no está en casa, pues a lo mejor sí podemos forzar la cerradura. ¿Qué os parece? Y a lo mejor así conseguimos... Voy a guardar igual. Si le pongo el mismo nombre,
Vale. Mitzi. Venga, Mitzi, dale. Mitzi. Mala idea, hay un perro dentro. Odio los perros. Vale. Venga, vamos a rajar el sofá. ¿Apostéis a cadáver o qué? A los gatos parece gustarle, pero ¿por qué? Logré cortar las puntadas con el trozo de vidrio. Me pregunto si habrá algo dentro. ¡Let's go! ¡Let's go! Querides. Hey, look at this. Valerian root extract. Cats love it. Ajá. It has the same effect on them as catnip. Ah, sí, They es go verdad, que la absolutely valeriana les crazy gusta. for it. You found it inside that sofa? Yes. I wonder how it got there. Maybe the Morrisons wanted to leave a goodbye gift for that woman and her dog? Yes. Well, they would. I always thought they were reasonable people. Qué graciosos. Oh, Menos what mal. a shame they moved out. Me han caído bien. Vale. Y no podemos coger nada de... Venga, vamos a... Pianterreno. Entiendo que es el piso de abajo. Pianterreno. Vamos a hablar con esta señora de contar. I have to go now. See you later. Ah, bueno, pero igual puedo usar... Bueno, o sea, ha sido menos terrible de lo que yo pensaba. Los Morris. ¿Puedo abrirlo? Vale, entonces una vez que Mitzi ya se ha trabajado una cerradura, ya no... Ah, que ya lo ha cogido. Vale. Lo ha cogido y no nos ha dicho nada. Vale. ¿Por dónde esturreamos la valeriana, querides? No, pero aquí no nos señala nada. ¿Por el buzón igual? Okay, I think we're getting closer. Se sentaría en este lugar por semanas. Vamos a echarlo aquí a ver qué pasa. Bueno. Pues a ver. No creo que nos deje usarlo con la señora. Podemos usarlo con el radiador. ¿Radiador? Al fin y al cabo, los radiadores... Quieras que no, los radiadores siempre, cuando están encendidos, tienen gatos encima, si es invierno. Come on, guys. The party moved over here. Oh, desaparegut. Where are they? Teleport. This is A. Well, aren't they quick? Yes. This dog is making quite a racket. Someone should complain to the owner, don't you think? Definitely. She should put that broom down for a minute and sort a dog out. Señora, su perro está molestando.
Your dog is making horrible noise. Can't you do something? It's probably because your wretched cat's upset Que no him son again. míos. Poor William. I'd better check on him. Venga, tire usted. Bye. Se ha escapado. William! Come back, my little prince. Corre, Are perro, you corre y sure no the mires cat'll be atrás. all right? Please. These cats can easily outrun some old mutt. Solo pilas y pilas de folletos. Venga, hago a empujar esto, queridas. I'm going to push this cabinet out of the way. I remember there was a door behind it. It's too heavy. Parásitos, que no me sale la I palabra. don't think Estamos that's buscando gonna work. parásitos. Are you kidding me? I'll show you how it's done. Stand back. Ya estaría. Mira qué fácil. There. The door everyone's forgotten about. Wow. You're stronger than you look, Mrs. A. Yeah, perhaps I am. Super Susan. No, ya no, la escoba. Ah, pues escucha que con la escoba podemos ir a por la estatua, ¿no? ¿O qué? ¿Qué pensáis? Look, she left the door open. Perfecto. Do you want to check her flat? I'll stay here and keep watch. Good idea. I'll be as quick as I can. Let's go. Nos hemos librado del perro. Pobre perro. La verdad es que el perro no tiene la culpa de nada. Me van a hacer cogerle odio al perro y no quiero. ¿Dónde vas? It's not her. I didn't find anything. Ah, vale. Que ha No sido automático. computers, no laptops, no telephone line. Okay. I'm not really surprised, are you? No. At least we can now cross her off the list. Pues nos queda ya poca gente, ¿eh? Vale, pues. Let's go. Abramos este departamento. Y vayamos a por la estatua. I'll try to catch that thing for you, alright? Venga, va, a ver qué pasa. Bien. It's a statue of a cat. How nice. Qué chula. So there's another wacko obsessed with cats in this house? Why not? Lovely. Bueno. A ver. Un gato de porcelana negro con la boca abierta. No quedaría extraño en mi departamento, pero probablemente ya tengo suficientes de estos. Parece que hay algo dentro. Vamos a romperlo. ¡Vaya! ¡Una llave! Del departamento 3, que era donde no podíamos. Qué lugar más extraño para esconder algo. ¿Qué pasa con el viejo felpus? I see I caught this statue only so you could smash it to pieces. Thanks. De nada, I hombre. don't remember asking you to catch anything. Ay, Susan, qué borderaca eres, hija mía. Vale, vamos a... Bueno, vamos a empezar por Marcy 16 ya. Vamos primero a bajar, ¿no? Y luego ya subimos al tercero. O sea, al tercer apartamento me refiero. Es que igual no debería, porque el del sótano suele ser un sitio terrorífico. Bueno. Desde aquí se puede cortar el suministro de agua de todo el edificio, aunque no hace falta eso ahora. Alargue. ¿Qué es un alargue? ¿Un alargador? Sí, un alargador. Conducto para el carbón. No se usa desde hace muchos años. Actualmente todos los departamentos tienen calefacción central. Abrir. No puede abrirse con la mano. Necesito una manivela. ¡Vaya! Surprisingly, we have one. Tenemos una. Let's go. ¿Qué nos vamos a encontrar, querides?
Está lleno de carbón. Qué cosa más sucia. Hombre, a ver, también es normal. Lata de pintura. Es roja, el color de la sangre. La tapa está atorada. La pintura seca sostiene la tapa firmemente como pegamento. Necesitaré una herramienta para forzarla. Sorprendentemente. Vale. Llévatela. Me llevaré la lata una vez que haya logrado abrirla. No me sirve de nada ahora. ¿Usamos la llave? ¿Puede rascarse? No, no se puede rascar. Bueno. Quiet. Hotel Quiet Haven. Nunca escuché de él, pero ¿qué hace este letrero aquí? Pues, Susan, hija mía, con lo lista que eres. A ver. I think I've got an idea. I know how I could pay Brian back for all that he's done to me and the cats. Uy. Brian. The guy from Flat 6, right? Yes. Yes. Brian. That nasty piece of shit. He deserves to be punished, you know. And this wedding dress will be perfect for this. Perfect. You ever heard the legend of the cat widow? The cat no. widow? No, I can't say I have. Well, you're not from around here. But I'm sure Brian knows it. He grew up in this city, just like me. So, what's it about? Por favor y gracias. It's an old story about a ghost cat who takes a human form to haunt her killer. Wow, that's pretty crazy, Mrs. A. Yes. Do you really think we can pull it off? Yes. Yes, of course. We just need to prepare. Nos A estamos good despistando costume un will do poco the del job. asunto. This dress, we can alter it. We'll need some red paint too. Ahí la tenemos. Are you sure about that? I promise this will work. And it will give us a chance to check his computer. If he's got one. Claro, en Okay. esta época que no So todo what el do we mundo tenía need? ordenador. Well, basically, we need 3 things. ¿Ha vestido? Vale. Una Red lata paint. de There's a tin pintura. here. We could use that. Un... The dress will make a great costume. Vale, we just need it perfecto. in Tenemos black. carbón. Todo bien. Also, it should look damaged. That's important. Cat Widow is a ghost after all. Muy bien. I'll Vale. need some scissors for that. No tenemos. Y una máscara. We need some kind of mask. I don't want him to recognize me, obviously. Vale. Perfecto. Pues ala. Coge el vestido, chiquilla. Okay, so what do we need? Well, basically, Sí, ya lo we need sabemos. 3 things. Tienes red paint. Red paint. There's a tin. Also, I'll need some. Ya lo habíamos dicho esto. Y una máscara. No sé por We qué need- en vez de ponerlos en orden los ha puesto así, pero bueno. Esta pared parece fresca. Bueno, a ver. Vamos a usar aquí el vestido. El negro es mi color, me gusta mucho más ahora. Mirad qué mono. ¿Me lo puedo probar? Ah, pues venga, lo ponemos en el maniquí. Vale. Todavía estamos acabando, yo creo, el juego y todavía me hago un lío con las teclas. Mira que son fáciles. Mira qué bonito. Okay, so Otra what do vez. we need? Well, Pensaba Red. que iba a decir algo de lo que necesitábamos para cortarlo, pero bueno, creo que ha dicho the tijeras antes. also, I'll need. Venga, que sí, una máscara, que sí, que sí. We need. O puede ponérselo Mitzi. Vale, ya podemos subir al apartamento 3. Pues he bajado al piso de abajo por error, pero al final ha sido la elección correcta. Ok, let's go. Do you want to go in first? Come on in. The place seems empty.
sé por qué me da tanto miedo. Se supone que no podemos fallar. Es un juego lineal. Watch out, Mrs. A. There's a massive hole in the floor. Just step around it. I'm not blind. Besides, I know it's there. We saw it from the floor below. Efectivamente. Let's have a look around. There's got to be a computer here Está somewhere. bien que hayan tenido en cuenta lo del I agujero a pesar really de que no se don't vea. like this place. Yeah. It's rather creepy. Pero los dibujos en la pared. Y esto. Otro maniquí. Mira qué bien. Tenemos un Bingo. satánico. We found what we were looking for. This laptop could be it, you know. Maybe Joe is our guy after all. Igual sí. No. It's a disaster. The Es un power lead is desastre. missing. It won't switch on. Right, what a shame. Can we go now, please? I think I've seen enough. I don't need any more trouble. No, it's okay. I've got an idea. It seems it's a similar model to mine. I'll just go back to the flat and bring my power lead. I don't know. You sure this is gonna work? Esto no va a acabar I bien, think chiques. so. At least we'll give it a shot. Venga, pues Just vamos. stay here and I'll be back in a second. Esto no va a acabar bien, os lo digo ya. Why don't we go together? I really don't like this place. You said you haven't seen this guy for ages. He probably doesn't even live here anymore. Relax. Bueno, no lo sabemos. Something's gonna Justo ahora happen. vendrá I'll be y back será un before poco... you know it. En fin. I will count to 100. If you're not back, I'm out of here. I'll be back before you get to 75. Don't worry. Hey, I just remembered something that'll keep you busy. While qué I'm bien. gone, think of a vegetable. What? Why? To keep your mind occupied. I bet I can guess which vegetable you were thinking of when I'm back. So you're a mind reader now. No, this is just a little experiment of mine. Okay, whatever. Now go. Whatever. I'm counting already. Why do I always end up in places like this? Tienes razón, Susan. Siempre acabas en sitios así, cariñete. Que sea tan extravagante. Generalmente encuentras ideas así en los hoteles rurales. No, mejor no. Está sucia y voy de negro. Romper espejos, yo misma la probé. Exactamente. Extrañamente no me animo. Casi parece estar fuera de lugar. Espero que Mitzi la haga funcionar pronto. Así podemos salir de aquí de una buena vez. Entiendo que será de una maldita vez o algo así. Ay, vais a decir que soy una caguica y tendréis toda la razón. No pienso dejar enchufe. La pared sobre el escritorio está cubierta de hojas sueltas con alfileres. Parecen cartas escritas a mano. Bueno, ¿qué decís? ¿Cogemos el teléfono o no cogemos el teléfono? Porque... Repugnante. Hay comida podrida desparramada en la mesa. Parece que alguien hizo de comer y apenas tocó su plato. Examinar. Parece muy viejo. Ya no los hacen así. Encender. ¿Para qué? Pues no lo sé. Sí, mejor apagar. Remember that? Careful now. What? Right. I'm done waiting. I need to leave right now. Vamos. Careful now. Damn. The door handle just came off in my hand. Nos How am I encanta gonna cuando get out pasan of here estas now? cosas. Qué bien. Ay, señor. Mitzi? Vamos a llamar a Mitzi. ahora Mitzi, mismo. are you there? Shit. Es una perilla. Ya no entra. Estupendo. Just one big... Ah, el Step. agujero, claro.
Remember the hole, Susan. Ya dejó de sonar. Bueno, si es que estaba sonando para empezar. Creo que ni siquiera está enchufado. Debe ser solo mi imaginación. Estupendo. Careful now. Careful now. No pienso volver a encender la tele. O sea, me lo vais a tener que pedir muy fuerte si queréis que encienda la tele. No, creo que no. No hay abrigos en el perchero. Seguro que Joe está usando su abrigo donde quiera que esté. Hace frío a esta altura del año. Bien, genial. 3 seises. Ha pensado lo mismo que yo. El número de la bestia. Probablemente guarde los cuerpos mutilados de sus víctimas ahí. Por otro lado, una vez leí que también había otro significado para los 3 seises. Algo bastante inocente. Ahora no recuerdo. Fue hace mucho tiempo y he tenido otras cosas en las que pensar. Incluso si quisiera, falta la perilla. Vaya, estupendo. Mira, que... ¿Lo llamáis a eso perilla? Porque yo lo llamo picaporte. Examinar. Bueno. Venga, vamos para adentro. Las bañeras en este juego... Moustil diría que madre mía las bañeras, y tendría razón. El agua de la bañera ha inundado el piso del baño completamente. No es que me importe, tan solo quiero irme lo antes posible. Maniquí. Ok, un maniquí en la bañera. Este tipo está loco de remate, de eso no hay duda. Examinar. Está sucio como todo lo demás en este lugar. ¿Entendéis lo que os digo del Silent Hill? Mira, el cargador en el baño, el mejor sitio. Hostia, ya empezamos. Me quiero esconder. No tengo dónde esconderme, ¿verdad? ¿Qué cojones? I've got to get out of here. Sí. Claro, es que... Claro. Sí. Venga, sí, sigue para atrás. What? Jesus. No. No, ¿qué? You were not supposed to be here! Why did you have to ruin everything? ¿Dónde cojones está What have Mitzi? you done, you stupid, evil bitch? Todo el mundo llama bitch a esta pobre señora. Who are you? I'm sorry. The door was open. I thought you moved out. You took her away, didn't you? What has she ever done to you? What? What? Look, sir, you are wrong. I just came here to find my cat. It's gone missing. Yeah, I see. That stupid cat. I've been looking for it too. Little bastard took off with my key. I'm gonna rip him to pieces. ¿Podemos movernos? Quiero irme de aquí. I don't want any trouble. Just let me go. And I've got a gun. Oh, tío. I can shoot No quiero you morir otra right vez. there in your Bueno, Susan, heart. It's not worth it, Joe. I've done you no harm. Of course, you haven't got a heart. Isn't that right? I have no idea what you're talking about. Listen, I've got to go now. Me recuerda un poco al alright? vídeo de I'll A slowly Little walk Piece out of of Heaven. here, and you'll never see me No sé si again. habéis visto ese vídeo de esa canción de Avenged Sevenfold. Mitzi, are you there? I need help. Where the hell are you? I tried calling for help too. No one ever comes. Ya, Just the devil. You are seriously freaking me out now. Tell cops all about the devil. I'm out of here. Get back here right now and give me that blasted key! Déjame en paz. Ay, el agujero. Bueno, mira. Ni tan mal.
Prefiero morir así que asesinada otra vez. Came through here, David. La escritura sobre la puerta dice aquí. La escritura sobre la puerta dice diablo. La escritura sobre la puerta dice por... No, no quería abrir eso. Vale. Esta también estará... Vale, muy bien, estupendo. Pues nada. Ah, ¿esta tampoco? Pues nada. Demonio. Ah, ninguna. ¿Habrá que hacerlo en una combinación concreta? Vale. Devil. Came. Through. Here. Tenía pinta. La, 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 la. Vale. Entrar. ¿Escaleras? Come in, come in. Wow. There's no need to be afraid. I don't buy it. ¿Tú no muerdes? Come in already. I might need your help with something. La mayoría de los libros de estos estantes son de terror, más de la mitad son de Stephen King. Supongo que Joe es fan. Pues mira que bien. De hecho, ¿el hijo de Stephen King no se llama Joe? ¿Joe Hill? ¿No? O sea, creo que tiene más de uno, pero el que escribe, que también es guionista de cómics y tal. El de Un cesto lleno de cabezas. Muy buen cómic. Esta cama es bastante elegante. Me recuerda a las camas que tienen los hoteles rurales cursis. Joe Davis. No quiero hablar con él. Alguien sangró sobre esa silla también. Mira qué bien. Tienen marcas de dedos con sangre por todos lados el ropero. Muy bien. Todo bien. La tapa de metal está atornillada fuertemente. No puedo quitarla con las manos. No tiene nada especial el ropero. Una mujer. La esposa de Joe. Pobre mujer, esto es horrible. ¿Puedo hablar con ella? Hello? Estupendo. Misery. Is that what you said? Misery, como la novela de Stephen King. No voy a volver a hablar con ella. Voy a buscar Misery en la biblioteca. Hay un libro llamado Misery, efectivamente. Esto es lo que quiso decir. Puede que me equivoque, pero vale la pena intentar. Vale, a ver. Pero esto me vendrá bien, seguro. Muy bien. Tenemos un destornillador. Estamos pasando de Joe bastante fuerte. Abrir el panel. ¿Y qué tenemos en el panel? Hay dos interruptores, uno a cada lado del panel. Vamos a tocar el derecho. ¿Cómo va esa Lady Gatete? Hola, Pepe. Pues... Mira, te lo voy a enseñar. Así, te lo voy a mostrar gráficamente. Hello? Así vamos. ¿Qué te parece? Misery. Is that what you said?
Es- Pues eso. Así estamos. A ver. Con esto movemos los interruptores. Pero no veo que haya ningún cambio en especial. Lo reinicia. Bueno, vamos a hablar con este señor, que todo muy bien. Este señor, nos hemos metido en su casa porque estamos registrando todos los pisos y nos ha pillado y nos hemos quedado por un agujero que había en su piso, que es una cosa muy normal tener un agujero en el suelo en un piso en un edificio de pisos. ¿Dónde Where estamos? are we? I really can't remember the name of this town, but I'm pretty sure the hotel is called Quiet Haven. Ah, mira, había un This letrero de is eso. a hotel. I know, it's a joke. They shouldn't charge half the price for this dump if you ask me. You need my help. I thought you wanted to kill me. Ah, joder, Why aquí would I está el want to código. kill Qué tonta. you? Las manos. You must be mistaken. Who do you think I am? Vale. Who do you think I am? Una asesina de esposas egocéntrico y esquizo. A ver cuál os gusta más, venga. Puede ser un hombre que pinta las paredes con sangre. Puede ser una asesina de esposas egocéntrico y esquizofrénico. Quizá un psicópata desquiciado. ¿O nos hemos hecho una idea equivocada? ¿Qué pensáis? A mí el del hombre que pinta las paredes con sangre me parece bien, pero igual nos hemos hecho una idea equivocada. Lo de psicópata es que lo he contestado ya con los otros. Me aburro de psicópatas. Psicópata no. A lo mejor... igual me he hecho una idea Sorry, equivocada. I must have gotten the wrong idea. It happens to me sometimes. I've been known to be a bit intimidating, I guess. You But I'm guess. not a violent person. No. Okay, good to know. I mean, I will use violence if I'm pushed against the Ya, wall. pues este tío nos Do you estaba know what I mean? persiguiendo y nos ha llamado de todo, All too ¿eh? well, Mr. Davis. Ojo. All too well. Vale. Antes de que sigamos hablando, en la pared. Esa es la mano esta, o sea, es la derecha. Es que yo... Derecha, derecha, izquierda, derecha. Creo que es, ¿no? Derecha, derecha, izquierda, derecha. ¿Sí, no? This is all just a dream, right? It's funny that you would say that. I've already But heard funny. that somewhere today. But if this is a dream, I've been asleep for a very long Recordemos que a time. este señor hacía mucho que no le veíamos, ¿eh? I'm sorry. I just want to leave. Yes, I understand. I wouldn't stay here myself if it was my decision to make. I'm stuck here too. You see, my wife Ivy is in the room to the left. Ya lo he She's visto. a little fragile at the moment. La de She said she Misery. was going to do her makeup, but it's been a week now, maybe longer. Every time I try to talk to her, she just gets angry, and she tells me she's not done yet. I've cooked her a meal, but she ignores me. She never likes when I cook. But what's that got to do with me? Correcto. If you talk to her, I'll show you the way out, I promise. Just go in there and tell her she looks fine. She's always so careful about looking perfect. Okay, okay. I'll see what I can do. So, your wife's been in that room for a week? Now that you bring this up, I think it might have been a month. That's a very long time to stay in one place. Pues sí. She wants to look great. I guess it Aunque takes yo aquí time, delante de esta but we mesa really más o have to menos. go now. I think there's a big storm coming. Yes. I feel it in my bones. Vale, pues nada, adiós. Goodbye, Joe. Vale, pues vamos a decirle que guapa es y que no sé qué. ¿O no nos va a dejar? ¿Misery otra vez? Hello? Misery. En el libro de Misery hemos encontrado el destornillador, ¿eh? Sabemos lo que es. Misery. Porque es una novela de Is that Stephen King what y you este hombre said? en la biblioteca tenía una colección de Stephen King. Muy bien, pues ya estaría.
Entonces hemos dicho derecha. Derecha. Izquierda. Derecha. Y supongo que nos dirá lo mismo todavía. Hello? Ya lo hemos oído. Misery. Misery. Is that... Perdonad que os lo estoy haciendo escuchar 12 millones de veces. A ver. O sea, al revés. Izquierda, izquierda. Es que... Lo siento. Lo siento, lo siento. Ah, que me falta el 5, joder, qué mala. Ahí tenéis a la izquierda 1, 2, 3 y 4 y el 5 está al otro lado, tonta. Vale, entonces es derecha, derecha, izquierda, derecha, derecha. Perdonad porque, en fin, es un poco escandalosa esta señora, amiga nuestra. Pobre señora. Derecha. Y derecha. Qué guapa. Esta es preciosa, cariño. No. 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 No! Qué bien todo, sí. Todo muy bien. This isn't Ivy. This isn't my wife. It's the monster. It followed me here. It always follows me. No matter what I do. Look, I'm sorry. I have to leave. You must kill it. What? What? Why me? You still got that power lead, haven't you? The one you stole from me? How do you even know about it? You must him, use it it's to him. kill her. To strangle her. You're out of your mind. Do it. Strangle the goddamn creature so it never follows me again, or I'll shoot you right here, right now! Bueno, ¿qué? ¿No me dejas otra opción o mátame si quieres, pero no lo haré? Yo creo que le vamos a decir que no lo vamos a hacer. ¿No? ¿Os apetece matar a alguien hoy? Qué fuerte este juego, macho. Es que es imposible que proceses lo que va a pasar a continuación. Y no sé qué decir. Kill me if you want, but I won't do that. You're with her? I should have guessed. I can't trust you. You're better off dead. ¿Me va a matar de verdad? Are you alright, Mrs. A? You look like you've seen a ghost. Something strange happened. A little bit strange. Maybe I am mad after all. Igual sí, Don't be igual silly. todos. I was gone for less than 1 minute. Really? Somehow it felt longer than that. Un poco. Time drags when you've got nothing to do, I guess. I see you found the laptop cable. That's good news, because I don't think mine will be any good. Let's see what's on this hard drive, shall we? Disco rígido. Well, that was a waste of time. Never mind. At least now we're sure it's not him. Let's just go. I don't want to spend another minute in this place. Por favor, vámonos, sí. Gracias, por favor y gracias. Hey, did you think of a vegetable? Eh, I'd asked you to think of a vegetable while I was gone. So, did you? Yeah. Sure. vegetal. El chiste. Now don't tell me. Was it carrot? Yes. A carrot. That's amazing. How did you know? That's the secret. I can't tell you that, Mrs. A. En or realidad, else it yo wouldn't be a estaba magic pensando en un trick anymore. puerro. O sea que... Yay, it works every time. Okay. Don't get too big-headed Eso, now. que estábamos pensando en realidad en Sure, otras but cosas. I am the greatest.
Look, I only said it was carrot to be nice. Ojo, In fact, I thought about en celery. apio, casi. I Yo wasn't going to estaba más say, cerca. but you leave me no choice. Yeah, right. Yes. Now, let's go. Joe can come back any minute, and you don't want to meet him. He is not a nice guy. Pues nada. Vale. Pues nos quedan los que nos quedan. A ver. Se supone que tenemos que generar, perdonad, un poco de focus porque me queda un poco loca. Estos episodios de The Cat Lady me dejan un poco trastocada. Tenemos que encontrar una forma de rajar el vestido, que igual con el destornillador sirve. A ver. Hemos convertido... Vamos a asustar al totolaba del vecino, el que llamó al exterminador, que acabó siendo un psicópata cuya mujer quería... Ah, pero para abrir el bote, la lata de pintura, sí, Ana. Esto es. Podría hacer palanca con este destornillador y abrirla. Sí, lo has pillado. Vale, pues vamos a coger la lata. Y ahora vamos a usar la lata para llenar el vestido de sangre y hacer creer al vecino que somos un... Funcionó para Joe Davis. Al menos claro que estos 3 6 en la puerta de su lavabo estuvieran escritos con sangre real. Espero que no. Vale. Quiero usarlo. ¿No puedo usarlo? Bueno. Pues eso. Que vamos a hacerle creer que ha venido un... maravilloso fantasma por él. Parece estar bien y es bastante largo. Seguro que le encontraremos un uso. A todo esto, la señora de los perros. Nos quedan los de arriba. Vale. Para hablar con la del departamento 8 necesitábamos como tema de conversación, creo que dijo este señor. Igual le podíamos preguntar por el psicópata de Joe. Aparentemente no vamos a entrar ahí sin un buen motivo. Estoy segura de que encontraremos uno tarde o temprano. Vale. Si se apaga el medidor eléctrico, nos quedamos sin luz. Si los pudiera arrancar, le cortaría electricidad a los dos. Desafortunadamente están firmemente unidos al medidor. Damn fuse just keeps tripping. It's like we're living in the Stone Age here. Jesse, can we talk to you, please? Later, mate. Later. I'm really busy right now. ¿Qué acento es ese? Vale, ¿y por qué no podemos bajar a casa? Creo que nuestro departamento es el 4 o el 3. ¿Podemos entrar en casa? No, me deja. En el de Joe no queremos volver a pasar. Me ha encantado lo de los vecinos que dejaban el que dejaban el sofá relleno de esencia de lavanda, que a los gatos les encanta, para que la tonta de la señora que vivía con... Vale. Para que la señora que vive enfrente, que tiene el perro, estuviera todo el día alterada. Me encanta. Está hecha por polvos.
Vale, pues... no sé qué hacer, chiques. Lo del pianterreno me mata. Buzón comunal, el correo de todos los inquilinos. No hay correo para Susan Ashworth. Y aquí tenemos... se puede cortar el suministro de agua de todo el edificio. Hotel Quiet Haven este. Si lo examinamos, ¿volverá a decir lo mismo? Okay. Well, 3 cosas. Red paint. The dress will make a great costume. We just need it in black. Also, it should look damaged. That's important. Okay. Cat Widow is a ghost, after all. I'll need some scissors for that. Claro, necesitamos scissors. Y la máscara. We need some kind of... Vale. Esta pared parece fresca. Pero no podemos hacer nada con ella. Solo mirarla. Vale. Pues vamos para arriba. Hemos roto las flores. En el buzón no hay nada. Vamos a ir piso por piso. Las 2 juntitas. Ay, espera, si le puedo preguntar a Mitzi. Nunca le pregunto a Mitzi. A ver. So, what next? Maybe we can find some clues in the mail. There's a mailbox in the hall. Qué tonta. Claro. O sea, yo no puedo abrirlo, pero ella sí. Que es hija de cerrajero. Muy importante. A ver, Mitzi. Vine. Do you think you can unlock this mailbox? I think I can most certainly unlock this mailbox. Then do it quickly. Someone can come in any minute. Pero no sabemos cuál va a abrir. A little room for the master locksmith. Really? Mirad qué Could you forma step más away guay de towards ahorrarse the la stairs and turn animación. around? Please? O eso luego tendrá alguna razón de ser. Vale, venga, me voy. Voy. Yo me voy, pero tú ábreme el buzón. Bueno, pues me voy más. Master criminal, if anything. ¿Ya está? Done. Here's all the mail. Hide it in your pockets and let's get out of here. It was mostly junk mail and leaflets. I threw those away. Pues vámonos a nuestro piso, que nadie sospeche, todo bien. ¿Alguien ha abierto el buzón? ¡Oh! ¡Qué sorpresa! Es que de verdad este barrio cada vez peor. Carta para Polly. Well, well. Looks like Pauline is looking for a babysitter. This letter says she's supposed to interview an agency nanny later today. Great. I could be a nanny. It's certainly worth a try, but I should warn you. I don't want to have anything to do with that baby. You're gonna have to handle this on your own. Sure, I understand. Leave it to me, Mrs. A. Ok, let's go. Solo nos queda en el piso del tipo este que parece que está trapicheando, el de la puerta 8 y la señora... No, el de la puerta 7, porque están puestos los números al revés. Coming. Right. Step back.
I'll handle this. Muy bien, vamos. Vamos con Mitzi. Esa Mitzi. Oh, hello? Hi. I've heard you're looking for a babysitter. Is that correct? Well, yes, that's correct. Look no further. My name is Mitzi Hunt. I'm currently a student, but I'm great with children. And I could really use a job. These school tuitions get pretty expensive these days. Okay, maybe. But why is Mrs. Ashworth here? Hello, Mrs. Ashworth. Hi, Pauline. How are you? I'm great, thanks. I haven't seen you for ages. Are you here to apply for a job as well? No, of course not. Oh, I'm Mrs. Ashworth's lodger. She kindly offered me a room and we've been living together for the last couple of weeks. I mentioned to her I was looking for a job. My parents pay for the room and school fees, but I could do with some extra spending money. So, anyway, I'm starting this course on child psychology next semester. Michi se la está inventando fuertísima. O sea, hola esta señora. My mother always says you have to get your hands dirty to learn something properly. Not that you get dirty hands looking after babies. Just metaphorically speaking. Sí, metaphorically. Well, it can get dirty. I hope you understand the job would involve changing nappies too. Yes, of course. I don't have a problem with that. Yes, well, you sure sound enthusiastic. Yoo-hoo, Would you like to come in? Both of you? It's okay. I'll wait. I could really do with your support. Que te he dicho que You know no. how shy I get sometimes. Yes. Well, you'll... Okay. Hate you. You owe me. We need to work together on this. I'll do the talking, I promise. Fine. Just don't overdo it. It's too late for that, Mrs. A. What a nice flat! I love the wallpaper. Very retro. Thanks. I decorated it myself just before Alyssa was born. Please follow me. We can talk in the living room. Pues vamos. I'll need you to drag her away. How the hell am I supposed to do that? ¿No I sería don't mejor al know. revés? I'm sure you can think of something. Why don't you think of something? Claro. I told you I don't do babies. I feel so uncomfortable here. I'd gladly blend with this cheesy wallpaper that you like so much and disappear. I know. So do I. Do you think I know anything about babies? No. But I'm trying to fake it, and so far she's buying it. Look, I need you to stay cool and come up with something that'll make Por her alguna leave the razón ahora room. mismo Got la it? música y el color me ha hecho That's pensar en where the Blasphemous. problem is. I can't Tiene think que of ver nada, pero bueno. anything. Just play it by ear, yeah? La mayoría son fotos de un bebé. Hay un par de Pauline y de su ex. En todas falta la cara de él. Si tanto quieres sacar este tipo de tu vida, ¿por qué no simplemente quita las fotos? Pues sí, la verdad que es buena idea. I should let you know from the start that looking after a toddler is not an easy task. They're just beginning to crawl, they're very curious, and sometimes they can cry for no apparent reason. And my Alyssa, well, she is a very noisy child. Did you have any previous experience with children? Yes, I used to babysit my neighbor's kids. Excellent. I know we all have to start somewhere, but it helps if you at least know the basics. I'd like to get back to work soon, you see, just part-time for now. That's why I need someone to stay with her. I'm not going to find it easy to be apart from Alyssa, but my career has always been important to me as well. They won't wait for me forever. No. If I don't do this now, they'll just replace me. Where do you work? I'm a hotel manager. It's a very competitive industry, but I've always loved it. I miss it a lot. There just isn't enough support for working parents. Pues no lo hay. Tell me about it. No. If I don't get back to work in 2 weeks' time, they will cut my maternity pay in half. Qué So I cabrones. haven't really got a choice.
It's either this or Alyssa and me will face the life in poverty. Where's Alyssa's dad? Do you mind me No sé para qué asking? preguntamos esto, pero bueno. I'd rather not talk about it. Vale. It's personal. Sí, y lo es. As far as I'm concerned, Alyssa hasn't got a father. I'm Qué bien. sorry, I shouldn't have asked. Muy bien todo. No, it's all right, but I just don't like talking about it. I'm sure you'll understand. Tengo una gran conexión con I los have a great niños. connection with kids. Tiene toda la pinta. I'm sure I can manage with Alyssa. Okay, I don't doubt that. How about, would you like to hold Alyssa for a minute? We should probably see if she likes you first. Yes, definitely. But I ought to wash my hands first. Yes. Your hands? My hands. I must have touched a million things on my way here. As much as I want to hold her, I just don't think it's safe, you know? Really? What have you been touching? Oh, you know, just ordinary things. ¿Qué has estado this and tocando, that. Mitzi? You look pretty clean. I'm sure it'll be okay. Well, if you must know, Creo que olvidé lavarme las manos después de ir al baño. Acabo de tener un resfriado, todavía estornudo. Abracé a un vagabundo aquí fuera. Fui de voluntaria al hospital hoy o acaricié a un perro. Fui de I voluntaria al volunteered hospital. at the hospital earlier today. Oh, I'm impressed. You don't see many young people doing that these days. But you're right. El As tope nice as that este, is of you, Mitzi. there's all sorts of bugs you can pick up in a hospital. It won't hurt to be extra careful. I'll show you to the bathroom. Would you mind answering the door for me? Sure, no problem. It's ¿Cómo que no probably just my problem? friend No, Kate. tío. Just let her in, please. No Is quiero that abrir okay? más puertas. Por The favor. bathroom's this way. Cada vez Follow que me. llama a alguien, Your turn, Mrs. A. Seriously. Do something. Anything. Fine. Make sure you scrub those dirty hands really well. I need a bit of time. se llevan un rollito estas que vamos. Nada útil aquí, libros y unos juguetes. Su cocina está reluciente. Pauline y su bebé, la mayoría, no sé qué. Vale. Hello. Parece la misma señora de antes, Hello. pero joven. Are you Kate? I've been sent by the agency. My name is Rita Tickle. May I come in, please? Agency? What agency? The Happy Nanny Babysitters Agency, of The course. Happy Nanny. We Ojo. bring fun and professionalism into childminding at a discount price. May I come in, please? Wait, just hang on a second. I believe we have an appointment. It was confirmed by post. Didn't you get a letter? Hang on, I said. I'm sorry. The position has already been taken. Oh, great. Are you sure? Yes, I'm sure. Yes, I'm sure. Thanks for your time. See ya. Wait. There must have been some kind of mix-up. No, there wasn't a mix-up. You're just too late. Bye. I'd better call the office and find out what happened. Pues sí, llama. Venga, tira. ¿Qué quiere que la persigamos? No. Oscurece temprano, estará del edificio. Pues aquí ni te cuento, porque son las 6:25. Ya parece que son las 12. Es una tele grande. Oh, no. Es la laptop de Pauline. No sé lo suficiente sobre computadoras. Debería dejárselo a Mitzi. ¡Ah! Por fin. Las dichosas tijeras. Ya, la verdad es que, bueno, no parece que se mueva mucho, pero un par de tijeras al lado de un bebé no parece una buena idea. Hay muchas fotos de Pauline y su ex. Su cara fue recortada de todas y cada una. Escucho correr el agua, debo apurarme. Podrían salir en cualquier momento.
So, was it my friend at the door? No, just some door-to-door salesman. Well, I hope you told him to go to hell. I honestly don't know what these people are thinking. Yeah, me neither. I'm sure it's Kate this time. I'll let her in if you'll excuse me for a minute. Wait! I'm feeling really sick all of a sudden. Oh. Do you think you're actually going to throw up? Yes, definitely. Oh, yes. Quickly go back to the bathroom. I don't mean to be rude, but this is a very expensive carpet. Will you come with me? Please? What if I faint? I'm scared. Everything's just spinning around. Este episodio está siendo muy raro. It's okay. I'll answer the door and let your friend in, yeah? Well... Fine. I'll put Alyssa in her bed for a minute and I'll come with you. You must have got some back in the hospital after all. ¿Qué pasa, pesada? It's you? Again? Hello. Hello. Is this flat number 8? My name is Rita Tickle, from the Happy Nanny Agency. May I come in, please? Que no. Look, sweetheart, I'm sorry, I can't help you. You are looking for a nanny, yeah? No, not anymore. I have 10 years experience and training in child discipline techniques and behavioural Técnicas psychology. disciplinarias para niños. Also, I am Ojo. known for good personal hygiene, strong work ethics, and I only take one break every 5 hours. Just to use the restroom. Wow, Cada 5 that horas. sounds Tiene un really interruptor esta great, mujer. but I don't need your services. You don't need a nanny. No. I've decided to give my baby up for adoption. You're an evil person. No, tío. You'll go to hell for doing that to your baby. Yeah, I'm evil. But you're thick. Es que no sé si quieren que la siga. ¿Qué pensáis? El juego es creepy de narices, ya te digo. Y el episodio este es raro, pero raro bien. O sea, eso es lo que me resulta raro. Que todavía no ha pasado nada horrible. El bebé. Pues tendré que hacer algo fuera entonces, porque no lo entiendo. ¿Qué os parece la transición cuando abro la puerta? No puedo bajar. These scissors seem sharp enough. Let's create some diversion. I hope this is what Mitzi had in mind. Ah, que sí que parecen bastante afiladas. Vale. Lo mejor que se te ocurre es eso, que estemos a oscuras. Susan? What happened to the lights? I'm terrified of the dark. I can't move. Oh God, can't breathe. Calm down, it's alright. Probably just that stupid meter. It must have ran out of money again. It's not even that dark. Así que... Please, you got to do something about it. I think I'm going to faint. Esta mujer, yo no la pondría al cargo de mi just stay in my hija, bedroom. There'll still be plenty of sunlight there at this time Muy of the day. delica. I'll go outside and put some money on the meter. It'll only take a minute.
Vamos al ordenador. Right. Let's do it. Is that you, Mrs. Ashworth? What happened? No idea. Maybe it's a blackout, like in the old days. It's probably just the meter. Let me see. Can you please... No, me va a pedir que sujete a la... So it's not her either. Eso lo sabíamos ya. What a waste of time. It's time to leave. This interview is over. Vámonos. I don't get it. The cable's been cut. But why would anyone do that? I think we're going to go now. This whole power cut gave me a terrible headache. Is that you, Mitzi? But we haven't finished yet. Have you changed your mind about the job? No, of course not. I'm just scared of darkness. And I still feel sick, you ¿No hay know. mucha gente ahí? Perhaps we can ¿Que continue es el some other vecino? time. I've had ¿El it. vecino es ese? Getting a new fuse box. 1, 2, 3, Was that you, 4, Jessie? 5. Yeah. How are you doing, Pauline? Well, we need the power back. Hay uno de más. Can you do something? Yeah, I can easily fix that. There's an electrical store that's open till late. I'll get some stuff and I'll be back before you know it. Bear in mind it's not just the fuse box, it's the cable this time. I'll get a new cable too, don't worry. But in the meantime, go home, find some candles and chill, yeah? Thanks, Jessie. That's awfully nice of you. Well, it was great seeing you, but we're going to leave now. Hello. Ah, Who's that? My name is Rita Tickle. Rita who? What the hell is going on here? es la Rita esta, madre mía. Que Do you know this woman, Mrs. Ashworth? I've never seen her before in all my life. Now she'll think we are absolutely crazy. I wouldn't worry too much. You're not exactly the most popular neighbor in the house Ciertamente. anyway. Thanks. What? You don't actually care what those idiots think, do you? Pobre No. Poli, joder. Of course not. It's just that Pauline seems all right. I'm not too proud of causing her all this trouble. Pues no It'll lo get hagas. fixed soon. Look, Jesse's gone out. Es cierto. We can now get inside flat 7 and see what he's been up to. Okay. Yeah. That sounds good. A We ver, can tengo also un cross problema. Pauline off the list. I've searched through her internet history, and needless to say, there's nothing exciting there. Pues nada. Nos quedan el puto loco que vive encima de esta gente y... Vale. Quería cerrar ya, pero... Es que si no, igual luego no me acuerdo la próxima vez. Entonces vamos a hacer esto y... Un ratito más y lo dejamos, lo prometo. Se me da cosa porque me da la impresión de que vamos a acabar el juego dentro de nada. A ver, Mitzi, ¿dónde estás? Ay, espera. Bueno, sí. Now that he's gone, we can get inside. Yes, let's do that. Pero es que I'll tendría close que ir my a comprar. eyes and you pick that lock, Mitzi. Okay, but no peeking. No, yo no I'd miro. never. No miréis. You've no really miréis. hurt my feelings now. Yeah. Now close them. There, job done. Pues vamos para adentro. Jesus. Are Todo these... bien. Espero que sean de Halloween. Relax, Mrs. A. They're just Vale. Halloween masks. Vale. Oh, good. That's good. Yes, Because I swear, if I see another bloody head... ¿Another? ¿Cuál? ¿El payaso, el diablo o la de hockey? El diablo, ¿no? Sudaría demasiado al usarla. Existe un límite para la cantidad de Julia aceptable. Pues la de hockey. Y vamos de... Ninguna parece ilegal. Las plantas son todas legales. Todo bien. Creo que simplemente le gustan las plantas. Pues el señor, pues sí, pues le gustará. Parlante. Este parlante... Ah, el altavoz.
Uf, a veces me cuesta. Está conectada a la computadora de Jessie. Cuando pone música las paredes deben temblar. El PC, espérate. Tiene pinturas murales guapas, Jessie. El tráfico. Alguien cortó la electricidad. Ah, claro, es verdad. ¡Ah! ¡Qué gilipollas! Entonces, ¿ahora qué? Fuck. No me acordaba. O sea, hemos cortado la electricidad, con lo cual no podemos... ¡Fuck! ¿Y ahora qué? Ah, bueno, pero nos lo podemos llevar. ¿Nos lo llevamos? No me deja. Ya, pues no nos lo podemos llevar. A ver, enchufe. El PC de Jess está enchufada ahí. Si tan solo tuviéramos acceso a una toma de corriente que... ¡Hombre! Pues nada. A ver, ¿este señor dónde vive? Espérate. Ahí arriba. Necesitaríamos enchufarla desde otro sitio. A ver. ¿Valdrá con enchufarla desde casa? ¿Crees que valdrá? Es que aquí en el abuelo no creo que nos deje. Y el de enfrente es el del hombre este que no queremos pasar por ahí, never. ¿Dónde hemos visto un enchufe antes? ¿Os acordáis? Aquí en el... Ah, en el coñí, claro, en el que estaba vacío. Anda, que yo también... Hacedme un favor, vais a comprar por mí y así yo me quedo jugando. Es que sé perfectamente que nos queda súper poquito. ¿Por qué no? A ver. Pues quiero enchufar esto. Ah, que es al revés. Mira, que tengo que hacerlo al revés. Estas cosas me tocan un poquitín la miajica la moral, ¿eh? Os lo digo. O tengo que usarla con la ventana. Claro, porque tengo que tirarlo desde la ventana para arriba. A ver, tiene sentido, ¿vale? Pero ponmelo fácil, porfa. Gente desarrolladora del equipo este... No me acuerdo cómo se llamaban. Pero bueno, si os gusta el de Cat Lady, pues me lo decís porque me acabo de hacer con el Lorelai y así cuando acabemos, pues ya sabemos a qué jugar. Es que están chulas las paredes, está guay. Vale, entonces vamos a usar... A ver. Vale, esto es así. Así. No sé por qué. Who's got windows over this side of the building? Well, Joe Davis lives right below. I guess we could also check one flat below Joe's. I just hope the cable's long enough. Let's find out, shall we? Al del hombre este no quiero ir, ¿eh? ¿A qué le estás virlando la electricidad? Pues a un piso vacío. Es que hemos sido tan inteligentes, somos tan listas, que se nos ha ocurrido cortar la electricidad y luego querer encender el ordenador, que por cierto no sé por qué ha enchufado. O sea, ¿os habéis dado cuenta que ha puesto 2 enchufes en el alargador? No he entendido muy bien. Pero bueno, este apartamento que sigue siendo creepy pero está vacío. Sí, está maravilloso. Con lo de cortar la electricidad hemos conseguido que se fuera del apartamento, pero ahora necesitamos la electricidad. Que también podías coger el ordenador y llevártelo a tu piso, ¿sabes? Pero parece que mejor así.
Yo qué sé. Lógica de aventura gráfica, queridos. Venga, agua arriba. Este juego yo creo que debe estar en consolas por el tipo de control que tiene. No sé cuánto éxito habrá tenido en consolas, pero... Right. I should be able to use that computer now. Could you give me 5 minutes, Mrs. A? Sure. Why not? I'll keep an eye on the door. Si no es este, tiene que ser el gilipollas de Brian. Tampoco me extrañaría. Su colega el exterminador es el tío que nos tuvo encerrades y todo el tema. It's not him either. God damn it. Pues vaya gracia. Que nos queda o es Brian o es Susan. O se ha mudado. Pues no sé ya. Y ya nos queda darle un susto a este tío. ¿Sabéis qué voy a hacer, no? Voy a guardar. Claro que sí. Yes. En este juego a veces sí que tengo la sensación de que podrías hacer las cosas de otra manera. Por ejemplo, la contestación que le hemos dado antes al vecino este que nos perseguía, antes de caernos por el agujero, podía haber sido distinta, pero bueno. No, letrero no. Let's go. Tampoco lo hemos desconectado, igual deberíamos desconectarlo. We need to make some adjustments. Mira, qué guapo. Now this is a dress worthy of the cat widow. Why don't you admit it was too small for you? It was. Ha ha, bloody ha. Why don't you just shut up? Whoever wore this dress probably hadn't eaten in years. You'd struggle to get a skeleton into it. This is it. We've got all we need. Bien. Great. Are you going to tell me about the cat widow now? Yes. It's story time, Mitzi. Story time. The legend says there was once a bad man who hated cats. He hated his neighbours too, and his job. And when it rained, he'd curse and smash things. He hated his bald head and his weak, ugly body. He probably hated himself the most, although he would never admit it. Me recuerda a alguien. See where this is going. Sí. One day, out of pure hatred for the whole world and everything that lives, he captured a family of cats and drowned them all in the river. Mira qué bien. That day, the sun turned black and all the birds went silent as the 6 kittens struggled for life. But trapped in a strong canvas bag, they never had a chance. They all died that day. All but one. The mother cat, in a desperate fight to set herself free, by pure luck, clawed her way out of the bag and swam to the shore. She lost everything that day. Her beautiful children and her proud husband. Her heart crashed into pieces as she watched their limp dead bodies stolen by the current. Running after them, she followed them for days, for as long as she could. Then, eventually, she lost sight of them. She stayed on the bank of the river for a while. The world stopped turning for her, her eyes empty and blind. And then, one day, she slowly slid down the bank and into the cold, dark water. She gave in to it. She let the river take her away too, cover her mouth, her ears, her eyes. But as the water filled her lungs, and she started slipping into darkness, there was another strange feeling that burst in her mind like a ball of flames. Anger, rage even, her last craving, before she drowned,
was for revenge, Let's go. blood. And so she returned, reborn and changed, a cat widow, veiled in black, mistress of the cats. Her body of a young woman, but her eyes of a cat, and her face, white, rotten, face of a corpse. Those who saw it rarely lived to tell the tale. She would get her revenge on all cat killers and cat torturers. Me parece una but there was persona someone she necesaria, had to la see verdad. first. Someone special. Someone she really hated the most. As the evening came, it was strangely quiet in the man's flat. As he lived alone, he usually liked to fill the silence with the sound of radio or TV shows. But that night, he switched them all off, feeling anxious and tired after work. He tried to sleep, but couldn't. And for once, there wasn't anyone there he could blame for it. Vaya. As he stared through the window, he kept thinking about how much he hated that view. He liked it once, a long time ago, Le gustan los when his trenes. wife was still there and they were happy together. Suddenly, he heard knocking on the door. Some part of him was glad, because that meant he could take it out on whoever decided to bother him. Ven, ven. Acércate a la puerta. Acércate. Mira a ver, ¿eh? Venga, tira para allá. There was nobody there. He almost felt disappointed. But before he turned to walk away, he suddenly noticed something down the hall. Había una sombra de un gato gigante. Vio la sombra de una figura encapuchada delante de él. O el cadáver de un gato destripado colgado en el radiador. ¿Cuál os gusta más? La sombra de un gato gigante. Una figura encapuchada. Es que no llevamos capucha. O el cadáver de un gato destripado. The dead body of a disemboweled cat hung on the radiator. Are you kidding me? Yes. Where would we get a dead cat from? I think that would be taking it a step too far. I'm sure you'll agree. Me gusta Okay, esto, me gusta esto. Fair point. So, right, that didn't actually happen. Let's try again. Vio la sombra de una figura encapuchada. He noticed a shadow of a cloaked figure standing ahead. He stopped again. He couldn't believe his eyes. Someone wrote "cat killer" on his door. Ah, para eso la pintura roja, correcto, muy bien. Cat killer. Qué divertida esta parte. He had a passion for trains. Although he hated being a train driver, he had always enjoyed watching them move. Siempre odia, si este hombre odia todo, claro. But now, his train model was moving all on its own. He was absolutely certain he'd left it switched off. And yet, there it was, running at crazy speed. Remote control missing. Qué bien. Something was seriously wrong. And that something had entered his home now too. He hoped he was just imagining things, tired as he was. Tampoco apagó el tren, que There también was te digo another que la luz está surprise cara, ¿eh? waiting for him in his bedroom. Cat widow is here, was written all over the wall. Reconozcamos que Susan sabe montar un buen sarao.
As in a dream, he went to the kitchen to get a drink. Mira qué plano más bueno. There was no water. He knew there were valves in the basement that turned it off, but no one's been down there for years. Le hemos cortado nosotras. He felt sick. None of this made any sense. And yet, deep down, he knew what he did to the cats was wrong. There was a part of him that almost wanted to be punished. The part he tried so hard to hide. He thought he'd heard something in the corridor. Was there someone there with him? Yes. His head was spinning. He felt ambushed, trapped, like an animal. He had to get out of there. Getting really scared now, he decided to call the police. Pero alguien había cortado el teléfono. Claro. His phone was of no use. The SIM card had been removed, and that wasn't even the worst part. There was a photo of a black cat set Qué detalles, de verdad. Estas chicas, qué creatividad. He watched that strange pest control man put it in a cage and into his van. He'd looked at it through the window for a while, then pulled the curtains and went to bed. Pick up. He stopped, paralyzed. He'd heard something right in front of him. A whisper. More like a purr. She was there, in the dark corner of his living room, waiting. Black veil covering that pale, dead face. And yet, he could almost feel Cat Widow's eyes piercing through him. She came closer, like a ghost, and swiftly removed the veil. She came back for him, to take him to the river, to make him pay for what he'd done. As he looked into her eyes, he could feel the world spinning around him, his knees go weak, his pants suddenly wet around his crotch. Qué buena as narradora much as he es Susan, hated life, he didn't want to die either. Inside, he was just a big, stinking coward. And then he fainted. Muy bien, muy bien. No sabía si iba a quedar creíble esto, pero... Did you see his face? I knew he'd fall for this. Yeah, we scared the living shit out of him. Now that's teamwork. Yes. Are you sure he won't know it was you, though? Oh, he probably will, once he's had time to think about what happened. But he's too proud to ever admit he's been beaten by a woman. I know him just about enough to know that. Menudo Let's personaje. hope so. I don't want you to get in trouble because of me. No. That was something I had to do for myself. Lleva diciendo que quiere putear al vecino desde hace no se sabe. Better for it. Es que casi la mataron, de hecho. The only problem now is that we still haven't found Eye of Adam. Because it definitely isn't Brian. I've searched through his laptop and all I found was a load Laptop of no, porn. tenía un ordenador de mesa. Let's cross him off the list. No nos quedan nada más que esto. ¿Eres tú, Susan? Well, that means we've checked everyone. We've hit a brick wall. Perhaps I was wrong. Maybe he doesn't live here at all. I think we need to sleep on it. And we might get some more ideas in the morning. Shall we head back home? Yeah, I do feel tired. You're right, we need some sleep. Espérate que va a ser Susan. Really wish there was an elevator in this building. Uy. What's that? A note? A note? What does it say, Mrs. A? No me gustan las notas que estoy jugando a Silent Hill 4. No fastidiemos.
Meet me at midnight, both of you. I will wait. Flat 5. Door will be open. Do not fear. Eye of Adam. Enfrente. Why? That's the old guy. Can't be. It can't be him. I guess we'll find out. At midnight. Pues qué bien. We've got a few hours until then. Let's get some coffee. Muy bien. Estas muchachas no comen nunca. Se las va a llevar el viento un día. Parezco mi abuela. Vale. ¿Qué pasa aquí? What the fuck? ¿La pared? No, tío, no. No, claro, es la pared. It's just you and me, my love. No one will find us here. Stop worrying, ¿Se ha encerrado? Ivy. It will be all right. I will always love you. You know that. I'm gonna make you all better. Estaba siendo todo muy feliz. Bueno, ahora sí. Vamos a salvar y lo dejamos que me tengo que... Yo pensaba de verdad que no alimentes al troll. De no fin de troll. Pensaba de verdad que lo acabábamos, pero parece que no. Así que nada, espera. No, Susan. Cago en la leche, ahora no me deja salvar. No, esta muñeca no, por favor. No, Susan, que quiero salvar y tengo que irme. Esto es lo malo de este juego, que me encadena cosas. Vale, ¿ya puedo salvar? ¿Me dejáis? Sí, 5 campanas, pero ¿me podéis dejar salvar, por favor? S'il vous plaît. ¿Verdad que podía haber mirado? Aquí, gracias. Podía haber mirado antes de empezar hoy la partida cuántos capítulos son. Pero bueno, de momento lo vamos a dejar aquí antes de que empiecen a pasar cosas, ¿vale? Está muy interesante. Espero que os haya gustado. Y nada, acordaos que estamos en redes sociales. Menudo mal rollo ya. Pues has llegado en lo suave, ¿eh? También te lo digo. Muchas gracias por estar ahí. Gracias Dani, gracias Pepe. Recordad, estamos en redes sociales para todo lo que queráis de nosotros. El domingo tenemos podcast a las 7. Y el miércoles tenemos Doki Doki, que vamos a hablar de Silent Hill 4 porque no hemos tenido suficiente mal rollo, claramente. Si puedo guardar un ratito antes de Navidad, acabamos, que yo creo que ya no puede quedar mucho del Cat Lady. Y una vez más, muchísimas gracias y nos vemos pronto. ¡Chao!